डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, बहुत शुक्रिया साहिल साहब और सचवाला जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे मैं तो काफी देर से कह रहा था कि वो बंदा अगर मगर की वजह से सिर्फ कहानी लंबी कर रहा था। उनकी बातें सुन के और कुछ सवाल मेरे पहले से हैं, और सचवाला को मैंने सुना हुआ है काफी ज्यादा। साहिल भाई, आपके चैनल पे पहली दफा आया हूँ। मैं फिलहाल समझे जिस तरह सचवाला साहब कहते हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ जो अभी सीख रहा हूँ। 35 साल मुसलमान रह के पिछले 7-8 साल से मैं इस चीज से हट चुका हुआ हूँ, और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सवाल थे इसमें। तो जाहिर बात है, सचवाला साहब को मैंने सुना हुआ है, साहिल भाई आपको भी सुन लिया, तो ये तो मुझे पता है कि आप लोगों को इस चीज की समझ है। लेकिन जितने भी मोमिनीन यहाँ पे सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है जिसके 2-3 पार्ट्स हैं। तो अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपना सवाल थोड़ा ज्यादा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। आपको पहले तो मुबारकबाद, आपने इस चीज को छोड़ा। जी, आप जरूर आते रहिए, और अभी जो आपका सवाल है वो आप फटाफट रख दीजिए ताकि मैं कोई मोमिन को जो है स्क्रीन पे ले लूं। हाँ, सबसे पहले मैं सिर्फ जाहिद भाई कह लें, जाहिद साहब कह लें, हमारे तो छोटे ही होंगे शायद क्योंकि हमारी उम्र बहुत ज्यादा है। तो मैं उनके जवाबात पे 2 कमेंट्स सिर्फ करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने गिफ्ट की एग्जांपल दी कि अगर कोई आपके दरवाजे पे कोई गिफ्ट या तोहफा छोड़ के चला जाए तो आप उसके बारे में सोचोगे, और वो उसको अल्लाह की देन से रिलेट कर रहा था कि आपको समझ होनी चाहिए कि किसने आप पे ये एहसान किया है। तो मैं उनसे ये भी कहूंगा कि अगर कोई आपके दरवाजे के आगे बम रख दे तो उसका भी आपको सवाल करना पड़ेगा कि जिसने बम रखा था उसको आप गाली देंगे, उसकी तबाही और बर्बादी का सोचेंगे। तो अगर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और कादिर का मतलब ये है कि वो कुदरत रखता है या इख्तियार रखता है हर चीज पे, तो वो बम धमाका जो था वो भी उसके इख्तियार में था। तो क्या आप उसको गाली देना पसंद करेंगे उस सूरत में, या सिर्फ तोहफा कबूल करके उस पर सोचेंगे और शुक्र अदा करेंगे? और दूसरा, वो बार बार कह रहे थे कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। तो भाई, अगर आपको इस्लाम से इतना ज्यादा प्यार है और अल्लाह हिदायत देने वाला है, तो आप सबसे पहले अपनी हिदायत का रास्ता ढूंढ लें, इल्म हासिल करके यहाँ पे आके अगर आप हमको मुसलमान बना दें वापस, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी मेरे ख्याल में। उससे जिंदगी की अचीवमेंट हो जाएगी बहुत बड़ी। अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ, जो कि जिन सवालों ने मुझे बॉदर किया, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ मैं पठान हूँ, और पश्तो हमारी लैंग्वेज है, और हमारे पठान लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिलीजियस होते हैं। वो बिल्कुल आंखें बंद करके उस वजह से कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, और मैं उस मुआशरे में पला बड़ा हूँ। खुशकिस्मती से मेरी फैमिली एजुकेटेड थी, और वो इन चीजों को तोपते नहीं थे जबरदस्ती, सिर्फ कहते थे कि हाँ ठीक है, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, घर पे पढ़ो या मस्जिद में पढ़ो, जैसा भी है, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, सच बोलो, ये काफी है तुम्हारे लिए। और हाँ, इस्लाम के खिलाफ ना बोलो कि कोई मार डालेगा, सिर्फ ये हिदायत देते थे वालिदैन। तो इस वजह से हमें सोचने का थोड़ा सा मौका मिला। मेरा अभी एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करता है, मैं उस पर आता हूँ। उस सवाल के 3 पार्ट्स हैं। कुरान में कहते हैं कि इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर इख्तियार रखता है। और इख्तियार का मतलब ये होता है कि ये उसके कंट्रोल में है। अगर किसी हिंदी या उर्दू वाले भाई को समझ नहीं आ रही तो उसका कंट्रोल होता है हर चीज पे। दूसरा, कुरान में है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, इज्जत देना और जिल्लत देना दोनों अल्लाह के हाथ में है। और फिर एक और, सच वाला साहब को पता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कुरान में इसका जिक्र है कि नहीं, लेकिन हदीस में है कि ईमान के 3 दर्जात हैं, कि जब कोई बुराई कर रहा हो तो सबसे पहले आप उस बुराई को हाथ से रोको। अगर हाथ से ना रोक सको तो फिर उसको जुबान से रोको, यानी उसको मना कर दो जुबान से। जुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में रोक लो, या आंखों से रोक लो, सॉरी, उसको देखो नहीं या उसको बुरी नजर से देखो। अगर उससे भी नहीं कर सकते तो फिर दिल में उसको बुरा कहो। और कहते हैं कि ये ईमान का सबसे निचला तरीन दर्जा है। इसके बाद मेरी कहानी स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान में, मैं सिर्फ एक का नाम ले रहा हूं, इस तरह की हजारों बच्चियां और बच्चे हैं। 6 साल बच्ची जैनब, उसके वालिदैन उम्रा के लिए गए थे सऊदी अरब, रोजे रसूल पे बैठे हुए थे। उनकी बेटी कुरान का सबक पढ़ने के लिए घर से निकली, और उसको किसी ने उठा लिया, अगवा कर लिया, और 6 दिन बाद या 10 दिन बाद उसकी लाश मिली, उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई थी। एक और चीज जो मैं रेफर करना भूल गया हूं, कहते हैं अल्लाह ताला की जात बहुत गैरत वाली भी है।
ایک یہ چیز بھی ہے. ہمارے پٹھانوں میں بھی غیرت کی بات بہت بڑی ہوتی ہے, اور غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ماں بہن کو نظر اٹھا کے دیکھے تو اس کو مار ڈالتے ہیں. یہ پٹھانوں کی غیرت ہوتی ہے. تو اللہ کی غیرت تو بہت زیادہ بڑی ہوگی پھر اس سے. تو جب زینب 6 سالہ بچی کو کوئی اٹھا کے ریپ کرتا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی پھینکتا ہے, اس کے والدین کو اس زینب کے چچا کہتے ہیں کہ آپ جا کے روزے رسول میں سجدے میں پڑ جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ مل جائے. پھر بھی نہیں ملتی زینب, اور چند دن بعد اس کی لاش ملتی ہے, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو چکی ہوئی 6 سالہ زینب کی. میں سمجھ بوجھ والے بندوں کی بات نہیں کر رہا جس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عقل دی اور اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں مانا تو وہ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے. بے شک ڈال دیں اس پہ. زینب کو خدا کیا جواب دیں گے؟ خدا کیا کہیں گے کہ میرے اندر وہ ایمان کا نچلا ترین درجہ مجھ میں خود بھی نہیں تھا کیونکہ میں اس کو نہیں روک سکا, یا مجھ میں غیرت نہیں تھی میں اس وجہ سے نہیں روک سکا, یا میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں قادر ہوں ہر چیز پہ. زینب اگر یہ سوال پوچھے تو اللہ کس منہ سے جواب دے گا اس کو؟ میرا سوال یہ ہے, اور یہ مومنوں سے میرا سوال ہے. اور میں یہ ساری میں چیزیں کچھ اس عرض لیے کروں ہمارے بھائی سچ والا صاحب, جسٹ لاسٹ لائن, میں یہ ساری چیزیں اچھا اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے جو ہمارے ایکسٹریمسٹ پٹھان لوگ ہیں جو کہ بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں ریلیجن میں یہ جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, غالب بھائی جو پاکستانی ملحد ہیں, حارث سلطان, سچ والا صاحب, یہ ساحل بھائی, ان سب کی ایکس مسلم اسپارٹکس, ان سب کے چینلز میں دیکھتا ہوں, اور یہ مواد میں جمع کر کے پشتو میں ترجمہ کر کے اپنا چینل میں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے پختون ملحد کے نام سے. میں یہ پشتو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ان کی ریلیجیس ڈیسینسٹائزیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی سچ والے صاحب, سوری میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم. پختون ملک جی, سچ والا جی ایک منٹ. ہاں پختون ملک اچھا جی, ابھی آپ نے اپنی بات رکھی ہے, سچ والا جی اس پہ جواب دیں گے. آپ لیو کر دیجئے تب تک کہ میں دوسرے کسی مسلم بھائی کو لے لیتا ہوں. بالکل جی, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جی سچ والا جی, آپ ان کی بات کا مختصر جواب دے دیجئے, پھر ہم کوئی مسلم کو ہاں, لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میرے بھائی نے جو بات کہی ہے, اور زینب جیسی کسی بچی کا جب کبھی میں خیال کرتا ہوں تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو کچھ کہا, لوگوں نے جو ہے اسے سنا اور بہت کچھ سمجھا بھی ہے. میں یہاں کہتا ہوں کہ جو ہے زینب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, تو اگر میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا, میں جو کہ ایک بالکل محدود ایک معمولی سا جو ہے ایک میری کچھ بھی اختیار نہیں ہے, اس کے باوجود میں اس سے لڑ جاتا اور اس سے جو ہے اپنے جو کچھ ہو سکتا میں کر دیتا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ خدا جو ہے جو ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے, یوں سمجھیے کہ زینب کے ساتھ یہ ریپ ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا, زینب کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر سکا. میں ایسے موقع پر کہتا ہوں, ایک شعر ہے, وہ خدا ہے تو زمینوں پہ اترنا سیکھے, وہ خدا ہے تو زمینوں پہ اترنا سیکھے, 7 پردوں کے طلسمات میں رہتا کیوں ہے؟ صحیح بات ہے. کیوں رہتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا, ایک تنکا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, اور کہنے کو تو وہ کہلاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ قدیر ہے, وہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے. بھئی یہ سارا ڈھونگ ہے جو کہ عربوں نے گھڑا اور جو ہے اس طرح سے ہم پر منوایا تھوپ دیا گیا. یہ سارا جھوٹ ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے.